কি টেবুলারের ফ্যান হইলাম বিবেল দেখিয়া আঙ্গ দাম হই দেন এটা কথা গাইস কমেন্টে জানাই দেন টেবুলারের ফ্যান দেখিয়া তুললো না রে এটা একটা কথা तुम्हें देंगे है ऑनलाइन गाइस দেখেন যদি ইনভার্টার না ধরে গো কি কইতাম তোকে কথা গো কি কোমরে তাল্লা ভাই আমি মোবাইল নাম্বার দেখতে পারি না আমার চিনেন মোবাইল নাম্বার লই লই কেমন পাওয়া বুঝলাম না গরিবের বন্ধু গরিবের কথা বল না दगा नहीं करेंगे सनम আমার গিল্ডের ভিতরে তো টেবুলার বয়স দিতে হবে অ্যালমোনিয়াম বোতল চার লাগে পাগল হইলাম এত কথা হলো না ডুপ্লিকেট টেবুলার তো অবস্থায় থাকলো না লাইন হইয়া গেছে টেবুলার লাইন দে টেবুলার অফলাইন টেবুলার লাইন দে आता नहीं यकीन क्या से क्या हो गया किस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया इंसाफ कर दो मुझे माफ कर दो इतना ही कर दो करम दे दिया है क्या तुम्हें देंगे दगा नहीं करेंगे सनम आवारगी में बन गया दीवाना मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना आवारगी में बन गया दीवाना मैंने क्यों सादगी को नहीं जाना चाहत यही है कि इस कदर प्यार दूं कदमों में तेरे मैं दो जहां चैन मेरा ले लो खुशी मेरी ले लो दे दो मुझे दे दो सारे